neema unatupatia asubuhi ya leo. Tunashukuru sana kutuachia uzima na afya. Tunakusifu sana kwa yote umetutendea muda wa usiku mzima. Asante maana wewe ni mchungaji mzuri, hatukupungukiwa kitu. Tulikuona siku zote kutuongoza katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji matulivu ulituongoza, uliuisha nafsi zetu. Tumekukaribia katika dhabihu zetu za ibada. Asante Yesu, wewe ulitukomboa kwa damu yako kutoka mataifa yote, kutoka kuabudu sanamu na kutumikia dhambi, ili katika nyumba yako tuwe makuhani tukutukuze. Asante kwa yule ambao umetutika, maana ni kwa utukufu wako. Wewe ulitusafisha kwa ajili yako mwenyewe ili tuwe mali yako. Tunafurahi kutupatia neema kusikiliza neno lako, ulibariki. Asante kwa Roho wako anayekutukuza. Tunakusifu Roho wa Bwana kwa kazi yako katikati yetu. Asante wewe unayetupatia kukufahamu na kuamini. Asante, ninakushukuru kwa neema ulinipatia niwe chombo chako kwa ajili ya kugawa neno lako. Nitumie kwa utukufu wa Baba, kwa sababu ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi na tuweze kukaa. Jambo karibu wote. Tunamshukuru Mungu mara tena kwa neema hii kubwa ambayo anatupatia asubuhi ya leo, ili tuweze kumkaribia katika nyumba yake, kumtukuza na kumsikiliza. Tutasoma mara moja katika Mathayo habari njema sura yake 500. Tunasoma shairi lile la 8. Mathayo sura yake ya 5 shairi la 8. Mathayo sura 5 shairi la 8. Ndio. Heri wenye moyo safi, heri wenye moyo safi, maana wao wataona Mungu. Kwa sababu wale wataona Mungu. Amen. Amen, amen. Heri wenye moyo safi, kwa sababu wale wataona Mungu. Asubuhi ya leo tuko na somo ambayo ni hii shairi. Inasema heri wenye moyo safi, wale wataona nani? Wataona Mungu. Baba zangu, mama, ndugu, dada, julikani ya kwamba kila Jumapili ama Jumamosi watu wanaelekea kwenye ibada, au inaweza kuwa kwa siku nyingine wanaenda kwenye ibada. Lengo za watu kuenda kwenye ibada, wanahitaji siku moja wafanye nini? Waone Mungu. Kwa hiyo lengo hili ya mzuri, ili asubuhi ya leo tumekuja kukuambia kwamba ukitafuta uone Mungu ni lengo nzuri, lakini shughuli ni hii: uwe na moyo safi. Ukipenda ufike mbinguni ni mzuri, maana ni mapenzi ya Mungu kwa kila mtu, lakini anatia kitu moja ya kwamba wale ambao atawapokea kwake ni wale ambao wako na moyo safi. Yesu ni mwalimu mzuri mwenye anatupenda, kwa sababu katika Yohana 10 alisema ninaenda kuwatengenezea nafasi. Ni kitu kizuri wakati Yesu anatukaribisha tuweze siku moja kukaa karibu na yeye. Hayo kawaida ya watu wote wapende uweze kukaa pamoja na wao
lakini Mungu anayetupenda anatukaribisha, lakini anatupatia, anasema pale Biblia inasema mtakaa, ninapenda kuja pale, lakini ninaomba muhakikishe kwamba Mungu na moyo safi. Lakini kuna kitu mzuri zaidi ni kwamba hatuombi sisi kujitengenezea moyo safi. Yeye mwenyewe Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya ile kazi. Anasema nafasi nimeandaa kwa ajili ya hao watu kwa sababu nawapenda. Hakutafika watu ambao hawana moyo safi. Na moyo safi hawawezi kuipata kwa wao wenyewe. Mimi nashuka pale, mimi mwenyewe niwatengenezee moyo safi ili wafae kwa nafasi ambayo nimeandaa kwa ajili yao. Nataka kuambia kwamba kufika karibu na Mungu unahitaji moyo safi. Na ule moyo safi hautautengeneza kwa wewe mwenyewe. Haiko fabrikasio ya dunia, moyo safi. Yesu yeye pekee alikuja kwa ajili ya ile kazi, ili atufanyie moyo safi tufae kukaa karibu na yeye siku moja. Tuko na ulizo letu la kwanza ambalo linasema kwa sababu gani kuna heri ya wale ambao wako na moyo safi. Tunakamata kile shindi Yesu ameleta, amesema heri kwa wenye wako na moyo safi. Akajibu akasema kwa sababu wataona nini? Taona Mungu. Moyo safi uko wa damani, uko wa maana, kwa sababu utakusaidia kuona Mungu. Amen. Amen. Dunia kuna vitu vingi sana na vya maana na vya damani viko, lakini asubuhi ya leo nataka kuambia kwamba kuna kitu kinapita vitu vyote duniani, ni kupata moyo safi. Amen. Ukipata vitu vyote duniani unakosa moyo safi, utakuwa umeomba. Amen. Amen. Kitabu ya Ufunuo sura 21 shairi ya 27 inasema Yesu alionyesha Yerusalemu mji mtakatifu, na Ufunuo akapewa ya kwamba ule mji hakutaingia kitu kilicho namna gani, kilicho kichafu. Alafu Mungu akasema yale maneno ipelekee kanisa langu, wajua ya kwamba niko na waandalia nafasi, lakini hakutaingia kitu kilicho kichafu. Amen. Nafasi duniani zinapokea watu wote, kanisani tunapokea watu wote, usoko tunapokea watu wote, masomo tunapokea watu wote, lakini mbinguni haitapokea watu wote. Wote wanaalikwa, lakini pekee yao wenye watakuwa na moyo safi ndio watafanya nini? Usipoteze muda wako kufikiria mambo mengine na kupigana juu ya mambo mengine, huko kitu ya maana kushinda vyote. Hakikisha kwamba siku moja umekwisha kupata nini? Moyo safi. Na kungali katika Zaburi ya 26 nilipenda hii kuwa kitu cha professional juu. Umekwisha kupata moyo safi. Amen. Siku gani umepata moyo safi na maisha yako iko naongozwa na moyo safi? Acha tupite kwa uzoefu wa Biblia. Alama gani zinaonyesha moyo mbaya? Kwa sababu kama una moyo safi, pembeni ya moyo safi kuna pia moyo mchafu. Alafu moyo mchafu una alama zake. Na Biblia ndiye alisema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote.
na una ugonjwa wa hatari. Niwaambie, moyo mchafu. Tena nabii alifunuliwa ya kwamba uko na ugonjwa. Kama vile duniani tunapatwa na magonjwa, na magonjwa iko na alama zake. Amen. Mama ametoka kuleta ushuhuda hapa, alisema magonjwa yake ilikuwa naleta kubadilika. Zilikuwa alama. Na mwingine na malaria, ukimtazama na iko na alama za malaria. Utamuona kati jua hiyo kali, yeye anafanya nini? Kwa hiyo magonjwa iko na alama zake. Na waganga wakati wanakupima, wanakutunza, wanapenda waangalie. Wakishaona alama, wanasema mtafute na nini ndio chanzo cha hili gonjwa. Na moyo mchafu, Biblia haikueleza. Toka manabii mpaka mitume walieleza alama za moyo mchafu. Katika kitabu cha Yohana, Yesu alileta alama. Marko sura yake ya 7 shairi ya 21. Yesu alileta alama. Utapata na alama zingine katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na katika Wagalatia, ukisoma na Waroma, lakini utakamata kwanza mashairi machache ili ni kwamba tuweze pia kuchunga moyo. Tunasoma alama za moyo mchafu. Kwa sababu gani tunaleta alama hizi? Yakobo yaandika kwamba neno la Mungu inatuangazia kama vile umesimama mbele ya kioo, na kioo inakusaidia kuona kama nafasi gani juu ya mwili yako huko mchafu. Biblia ni kioo. Mashairi yanatuangazia kusudi uweze kuona, kusema moyo wangu uko safi au uko ndani, uko mbaya. Na ukiona moyo uko mbaya, usife moyo, kwa sababu yeye anayetengeneza moyo alishakuja, jina lake Yesu Kristo. Kitu kingine tunachotesha duniani ni wakati ugonjwa unafika na tunapakosa dawa. Waganga wanasema hatujapata dawa. Hii inatuletea kawaida mingi. Lakini wakisema ugonjwa fulani uko na mganga, iko na upuzi. Kipata mwenye ugonjwa unatulia. Unasema naenda kwa ule mganga afanye nini? Anifunze. Na ugonjwa wa dhambi uko na mganga ambaye ashindo wake, ambaye akikutunza moyo utakuwa safi. Nabii Isa alisema utakuwa safi kama nini? Kama theluji. Tusome alama. Watu yanatoka mawazo mabaya. Alama ya kwanza inaitwa mawazo mabaya. Au kwa maana nyingine madesizio mabaya. Katika kitabu cha Mwanzo Biblia inasema Mungu alitazama mioyo ya watu, akaona kwamba mioyo ya watu inafikiria mabaya mchana na nini na usiku. Alama ya kwanza ya moyo mchafu ni madesizio mabaya. Maana hakuna kitu unaweza kufanya kama moyo haijakamata decision. Hii mawazo mabaya ndio maamuzi mabaya. Ikisha kuwa inakuja nje. Alama ya pili uasherati. Mtu akishakuwa na decision mbaya, alafu anatokesha ile decision, anafanya uasherati. Mawazo mabaya, madecision mabaya ni alama ya moyo mchafu. Uasherati ni alama ya nini? Ya moyo mchafu. Mungu asikudanganye ya kwamba unaweza kuwa mtu wa Mungu pamoja na uasherati. Hapana. Uasherati iko sine, inasema moyo unafanya nini? Unaharibika. Alama ya tatu, wizi. Wakati mtu anaiba kitu kidogo ama kitu kikubwa, ni alama inasema mtu huyu anafanya nini?
moyo wake unagonjwa, moyo mgonjwa, moyo mbaya ambao Yesu anahitaji abadilishe, asafishe, ukuwe safi, uko na alama ya wizi. Kuiba ni kufanya kitu ya mtu mwingine kuwa yako bila ruhusa yake, bila mapatano yako na mwenye naye. Unaifanya kuwa yako kwa uficho, asijue, unaifanya kuwa yako. Ile ndio wizi. Kwa njia zote, kama ulishakakamata kitu ya mtu kikubwa au kidogo, hamkupatia ruhusa ukikamate, hamkupatana, ile iko wizi. Na Yesu anasema ile usione kama kitu kidogo, inatoka ndani ya moyo, na inamaanisha kwamba moyo unafanya nini? Unaharibika. Tuendelee. Uwazi. Ukiona mtu anaua mtu mwingine asiye na kosa, anaua mtu mwingine kwa njia yote, iwe kwa sumu, iwe kwa ulozi, iwe kwa kisu, iwe kwa bunduki, mwenye anaua, iwe kwa kukata mimba, ni uwaji. Amen. Ile ni alama inasema moyo unahitaji uwe safi. Hakuna mtu ataona Mungu pamoja na moyo mchafu. Hapana. Kuua iko alama ya moyo mchafu. Uzini. Huu ni azili ya wote wenye wako na manyumba yao. Baba, uko na mke, lakini unaenda na mke mwingine, unamfanya mke wako kwa siri au wazi wazi, unaacha mke wako wa ndoa pale, unafanya uasherati kwa ajili ya biashara, na uzini ni kwa ajili ya wewe wako na manyumba yao. Mama, unaacha mume wako kwa siri, unaenda na mume mwingine kufanya naye zina. Ile ni alama inasema moyo unafanya nini? Unaharibika. Usiwaze kama unaweza kuona Mungu na ile hali kama haujapokea moyo wa gani? Endelee. Tamaa. Moyo mbaya wa kuona vitu vya watu wengine. Unakasirika sababu ule alipata kitu yenye haoni. Ni moyo mbaya, na ile ndio inazaa ulozi. Moyo mbaya uko na alama nyingine, tamaa, ingine ni maovu. Ukali mesosete. Mungu ukali hawezi kuongoza. Moyo yake ya hasira hawezi kuambia pita njia hii. Hawezi kusikia. Biblia inasema kuna watu hawakuhangaika na Mungu, hawakuhangaika na watu. Hana mtu anaweza kusikiliza. Ni moyo mbaya, ni alama ya kusema moyo ni haribika. Endelea pope. Hila ni majere ambayo nyumbani tunaoa nayo pale za nyumbani. Pale za nyumbani tunazeua kwa hela, sababu unazitengenezeaka meza, unatia nyama au kalanga, lakini ndani ya ile nyama unaongeza nini? Sumu. Ile ndio hela. Sasa nyama inafika pale unasema walishanitengenezea hapa meza, wamenitengenezea chakula, wamenialika, watu hapa ni wazuri, ni wakarimu. Panda inaweza kama huko mkarimu, lakini makusudi yako kupia pale, unatafuta kifo yake. Ile ndio unaita hela. Maana unaleta kitu kinaonekana nje kama kizuri,
lakini ndani yake na ni kitu kibaya. Kuna watu wako na ile aina mbili, anaweza kusema na wewe kama nakupenda, lakini kwa ndani moyo wake unakuchukia. Ile ndio inaitwa hila, ni kutokuwa frank honest. Hauwezi kuonyesha kisi ndivyo ndani na nje ikuwe sawa sawa. Kwa hiyo tunaonyesha hali nyingine na ndani. Na kuna watu wanafuata maneno ya Mungu kwa heri. Anaonekana aparasi yake kama ni mtu mtawa, lakini kwenye anaenda shinda peke yake. Hangaike na Mungu. Hangaike na Mungu. Wapendwa, hila ni alama nasema moyo unafanya nini? Unaharibika. Tuendelee. Jeuri, kukosa adabu. Hauhangaike kuheshimu watu. Iko moyo mbaya. Endelea. Macho mabaya. Macho mabaya. Kuna macho mabaya, mtu anakuangalia unasema basi hapa mtu anaweza kufa hapa. Ni moyo mbaya, inachukia kuangalia mtu. Wewe mwenyewe ambaye waliangalia unasema basi. Anakuangalia kutoka mguu wako, kidole ya mguu anakupandisha na macho ilizatengemesha huko. Ile iko macho mabaya. Mtoto mekana naye kwa parcel haya onaka siku moja kisha mbele. Ukimtazama tu ni kama unatazama kitu kichafu. Ni moyo unaharibika. Amen. Ninasema mashahidi ni kioo, ni thermometer. Waganga wako na thermometer, unatutiaka thermometer. Inawasaidia kuangalia kusema huko na fièvre. Na alama hizi zikionekana, jua kwamba moyo yako iko na nini? Na fièvre. Ni alama zinasema magonjwa iko. Inahitaji mganga mkubwa ambaye anaitwa Yesu Kristo. Endelea. Matukano. Matukano ni alama ya moyo mbaya. Kiburi. Kiburi ni alama ya moyo mbaya. Upumbavu. Biblia inasema upumbavu katika Zaburi, inasema wapumbavu wanasema katika mioyo yao. Hakuna nani? Hakuna Mungu. Ile ndio upumbavu. Wakati wanakuelezea maneno ya Mungu unaipuuza. Nasema na Mungu naye ni wa wapi? Walimu wanakosa kufanya. Iko tu commerce tu, anatafuta tu franga. Na moto iko wapi? Unapuuza kila kitu yenyewe natoka kwa Mungu. Biblia kitabu cha Zaburi inasema ndio upumbavu. Zaburi inasema wapumbavu wanasema katika mioyo yao hakuna nani? Kuna Mungu. Maneno ya Mungu yana nafasi gani katika moyo wako? Kweli kweli unaweza kukuongoza kwenye unaishi katika kartie kwenye hakuna walimu. Unaweza kukataa decision fulani sababu neno la Mungu lilikuambia usifanye vile. Neno la Mungu liko na poa gani kwa moyo wako, kwa decision zako, kwa matendo yako? Tuendelee. Haya yote. Anasema maneno haya yote yanatoka kusema yaliyo maovu. Ni maovu. Yanatoka ndani. Anasema yanatoka ndani ya moyo wa Mungu, ni madecision za moyo unaoharibika. Yanafanyiza mtu mchafu. Yanafanyiza mtu kuwa namna gani? Mchafu. Mchafu. Amen. Na Mungu anasema mbinguni hakutafika kitu ya dunia mchafu. Amen. 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 Kitabu cha Korinto iliongeza kuabudu sanaa. Amen. Iliongeza washereka waume kwa waume. Amen. Na washereka wa nyama, mtu na nyama, mtu na mtu ya jamii yake. Vitabu vya Mungu vinaeleza haya yote kuwa ni washerati. Kitabu hili iliongeza kunyang'anya, ni wizi ya kukamata kitu ya Mungu wa mbinguni. Kitabu ya Wagalatia iliongeza uchawi, iliongeza uluzi, iliongeza chuki, iliongeza ubaguzi, iliongeza mapigano. Mambo haya yote ni alama. Na katika Timotheo
waliongeza kutokana na wazazi. Amen. Hizi alama zinasema moyo unafanya nini? Unaharibika. Wapendwa, Yohane aliongeza katika barua zake, aliongeza alama nyingine, alisema na moyo wa mtu kujishitaki, kusema dhambi zangu, akasafisha moyo wako. Hauna ile siku, wapendwa, ila ni alama inasema moyo unapenda hitaji usafisho. Ushuhuda ya kinywa ya kusema niko mwenye dhambi. Ndiyo Yesu alisema maneno mengine ya moyo yanasikika kwa kinywa. Alisema kwa kujaa kwa moyo na kinywa kinafanya nini? Nasema. Ukisikia mtu anasema niko mwenye dhambi, usimkataze. Sababu anasema yeye iko wapi? Iko ndani ya moyo. Kwa hiyo anahitaji Mwokozi asafishe nini? Moyo wake. Wapendwa, alama hizi zimeingia katika maisha yetu tangu zamani. Biblia inasema tangu kuanguka kwa Adamu, makosa haya yalipata nafasi katika mioyo yetu. Yohana kaandika akasema, duniani mtu akisema yeye hayafanyanga kosa na anageuza Mungu Bwana kuwa mwongo. Sote tunaishi katika haya maneno. Mungu anatuambia maneno haya kama kutudharaulisha, lakini anatuambia kusudi akili yetu ifunguke, tuone ya kwamba tunahitaji munganga ambaye jina lake ni Yesu Kristo asafishe nini? Mioyo yetu. Nikisema maneno haya si kwamba mimi nataka kudharaulisha Mungu, hapana, lakini mimi nataka kukuambia hivi vitu ni maisha ya wanadamu wote, lakini munganga amekwisha kufika. Kama hauna munganga, unahitaji na wewe nini? Na wewe. Amen. Wale wanaenda kanisa wanasema sisi sote tulikuwa hivi. Katika Wakorintho wa kwanza alisema sote tulifanyika hii makosa kwa njia hii ama ile, lakini Mwokozi tulipomsikia tukafika kwake, akasafisha mioyo yetu na tukapata moyo namna gani? Safi. Mungu anahitaji tupate moyo safi. Amen. Mungu anahitaji tupate moyo safi. Hata tufikie hiyo matatu. Moyo mchafu uko na hatari gani? Sababu gani tunahitaji uweze kupata moyo safi? Moyo mchafu uko na hatari labda ambayo hauyafikiriaka, lakini asubuhi ya leo tunasema usikubali kubakia na moyo mchafu, maana moyo mchafu uko na hatari. Hatari ya kwanza, moyo mchafu hautapona kwa hukumu ya Mungu inayokuja. Tunasema moyo mchafu hautapona nini? Hautapona hukumu ya Mungu. Hapana. Mtume Paulo alionyesha katika Waroma ya kwamba hizi siku ni siku za Mungu kutuvumilia, ili kwamba kila mtu atakayejua kwamba yuko na moyo mchafu aweze kufikia toba. Kwa hiyo hukumu haiko ya leo, lakini Mungu ameiweka kwa siku ya ngapi? Ya mwisho. Wapendwa, hukumu iko. Usiishi kama hukumu haiko, iko. Ufunuo wa 12:11 hadi 15 Mungu alionyesha Yohane jinsi hukumu itafanyika. Mwache waelezee. Mungu alionyesha nini? Alionyesha Yohane kiti kikubwa cheupe, na Mungu alikuwa ameikala juu yake, mbingu na dunia zikilia mbele yake. Mungu akamwonyesha wafu wadogo na wakubwa walikuja kusimama mbele ya yule aliyekala juu ya kiti cha Mungu. Amen.
Mungu akamwonyesha jinsi bahari ilileta wafu waliokufia katika bahari, na udongo wote waliozikwa katika udongo ikawatapika. Nikasema mwende kwenye Mungu wenu. Wewe mwenyewe hauna tena mamlaka ya kunisikia. Leo Mungu akikwambia ondoka, unaweza kukataa. Lakini kuko siku na dunia itasema ulizikwa hapa, toka ndani ya kaburi, enda pale kwenye Mungu. Unaandikwa katika vitabu. Wapendwa, kumbe makosa yenyewe yanafanyika. Lugha ya Mungu inasema inaandikiwa. Nafanya nini? Inaandikiwa katika vitabu. Ukisha unakuta baba alishakanyamaza, mama alishakanyamaza. Yohana alionyesha vitabu. Makosa yanafanya nini? Inaandikiwa. Wapendwa, makosa inaziweka katika vile vitabu kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Kama hauyakutanaka na ile damu, makosa yako ingali inafanya nini? Inaandikiwa tu. Na Mungu akaonyesha Israeli ya kwamba na ile makosa na iandikaka mkalamu ya nini? Chuma. Mpaka na maombi yako haiwezi weza kuizima. Ni kalamu ya chuma. Wapendwa, vitabu vilionyesha. Alafu Yohana wakamwonyesha kitu kingine. Watu waliposambishiwa kila mtu juu ya makosa yeye inaandikiwa. Alafu wale watu kusambishiwa yao haikuwa kupona, wakakamatwa wakatupwa katika ziwa la nini? Anasema na wote ambao majina yao ilikutaniwa haikuwekwa katika kitabu cha nini? Cha uzima. Walikosa jina mu kitabu ya uzima. Nini ndio nakoseshaka jina mu kitabu ya uzima? Ni kwa sababu mtu alitoka duniani na moyo mchafu. Majina yetu yanaandikwa mu kitabu ya uzima wakati tunakutanaka na mwenye anasafishaka mioyo, jina lake Yesu. Ile siku majina yetu inaandikwa mu kitabu ya uzima na makosa tuliyofanya inaziliwa. Mungu anazilisha. Anasema na dhambi zao na maovu yao sitafanya nini? Siku tunakutana na Mwokozi, Mungu anasema dhambi zetu. Lakini kama haujapata ile siku, makosa inaandikiwa. Uwe umefanyaga kwa uficho ama waziwazi, inaandikiwa. Mwimbaji mmoja wa wimbo za Swahili alisema, giza nuru siku zote Mungu anakutazama hata unafanya Mungu anaona. Hukumu iko na kuja. Ninashukuru Mungu mwache wapi habari njema. Waroma sura 8 ya kwanza inasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wote walio ndani ya nani? Kusudi kama ile hukumu sekrani moja ingia ndani ya Yesu Kristo. Ukikuta mabaya niwaambie, waliosafishwa hawatafika mbele ya kiti cheupe cha hukumu. Hapana, hawatafika pale. Wenyewe watafika pale ni watu ambao walitoka duniani na mioyo mingi chafu. Lakini waliosafishwa, waliokubali Yesu wasafishwe, hawatafika pale. Sababu nini? Walipokubali Yesu akawasamehe dhambi zao zikazima, akawahesabia. Ukishapata haki ya Mungu hauwezi tena kufika kwa Mungu sana. Sababu makosa uliyofanya Mungu anakuwa alishasamehe na kukuvika haki na kusema umestahili. Kiti cha hukumu watafika wote waliotoka duniani pamoja na makosa. Wapendwa,
paradiso ni kweli. Amen. Hii nyingine ya Goma, wakati watu wanakufa wanaenda kumakartie mbele yake. Hakuna ya tatu. Hapa wakati tunakufa, kama umekufa na moyo mbaya, unaenda kuhadisi. Kuna nafasi ya ule patron ambaye Yesu alizungumza katika Luka. Kama umeenda moyo wako sasa safishwa, unaenda kuparadiso, mahali Lazaro alikaa kwa kifua cha nani? Hakuna nafasi ya tatu. Hakuna ya tatu. Na mwenyewe akifikia kuhadisi sababu alitoka huko moyo unaharibika. Ule mtoto fufuka kwa ajili ya kwenda. Kupata moyo safi ni maana. Sababu moyo mchafu kwa hatari, moyo mchafu hautapona. Kwa hukumu ya Mungu haiwezekani. Haiwezekani. Acha kuambia hatari ya pili. Moyo mchafu uko na hatari. Moyo mchafu unabomoa maisha ya mtu yeye mwenyewe. Dhambi haina faida. Hapana. Hapana. Biblia inasema hivi katika Mithali 14 shairi ya 34 sehemu ya pili. Ilisema dhambi iko haya ya watu wote. Sehemu yake inasema haki inanyanyua taifa, lakini dhambi iko haya ya watu wote. Dhambi ni haya. Ukibakia na moyo mchafu, dhambi yenyewe itabomoa heshima yako, utukufu wako utabomoka. Dhambi ni adui ya maisha. Dhambi ni adui yako. Isaya aliandika ya kwamba hapana salama kwa wenye dhambi. Hakuna mtu mmoja atafanya makosa na aseme alipata salama ndani yake. Hakuna. Unapomaliza kufanya makosa, salama inaisha. Dhambi inakuambia hakuumbwa kwa ajili ya kufanya makosa. Unasumbuka. Ukishakata mimba unasumbuka. Ukishapigana na wazazi unasumbuka. Ukishapigana na mume wako unasumbuka. Ukishalewa unasumbuka. Kwa sababu Mungu amesema kwamba hata kubali mwenye dhambi apate nini? Salama. Hakuna salama. Kwa sababu gani? Yesu alikuambia kusafisha ukatae. Kitu yenye faida unaweza kukatalia juu ya nini? Wapendwa, Mungu akisema atupatie moyo safi ni kwa faida yetu. Maana alisema katika Mathayo, kujeni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, na mimi nitafanya nini? Kupata moyo safi unapata pumziko repo. Kuna salama kupokea moyo safi. Moyo unatulizana. Sababu umeshukisha mizigo ya makosa. Lakini kubakia na kiburi yako itakuletea sifa gani? Kubakia na hasira ya miaka 2 na kusaidia kwa nini? Na kuletea kitasho peke yake. Na kugonga na kukosa usingizi. Unapata faida gani? Kitu moja mimi nashangaa kwa ajili ya hasira ni kwamba hasira na kutesaka na mwenyewe likutesa yeye haangaiki. Yeye iko nakula na shida. Kwa hiyo unakosa usingizi, yeye unafanya nini? Na akijua gisi ulishaka mkashirikia, akikukutana nasema utapasuka. Sasa unakosa kama uongeze tena dozi nyingine gani ya hasira. Wapendwa, Yesu akitupumzisha ni kwa faida yetu. Lakini dhambi haina salama. Amen. Usiwaze kama kukua na mke wa pili kuko salama, hakuna. Usiwaze kama kukua mke wa pili wa mume fulani kuko salama, hakuna. Usiwaze kama kutoroka wazazi na kutembea kwa njia zao kuko salama, haiko. Katika ulevi, katika madawa za kulevya,
hakuna salama. Amen. Walio na salama peke yao ni wale ambao mioyo yao imekwisha kusafishwa. Yesu alipoonyesha mtu mmoja ambaye makosa yalikuwa yamempeleka kwenye makaburi siku zote. Ninasema alishinda kula kata na kulalamika, kulikuwa hakuna mtu anaweza kumsaidia. Wakati alikutana Yesu alipomfungua, kitu ya kwanza huyo mtu alitulia. Sababu moyo safi unaleta nini? Kitu ya pili, alivala nguo. Sababu makosa inaacha nguo isibakie ndani. Wanaume mboni wa sherati, nguo zao hazibakiaje kuninda, na wamama hazibakiaje kuninda, na mbarabara napenda tu atembee uchi. Sababu moyo inafanya nini? Siku atakutana na Yesu ataanza kuvala mzuri. Amen. Zambi inapokota laana ni zaidi kwa sababu zambi inaharibisha kazi na maisha. Kijana mmoja katika Biblia sura 15, baba alikuwa na watoto wawili wadogo, akamuomba sehemu ya mali. Biblia inasema alienda alipoteza kwa nini? Kwa makosa. Huko kazi za watu wengi zilishakaharibika kwa sababu ya makosa. Mungu anakubariki na kupatia kazi, lakini kwa sababu ya makosa kazi inafanya nini? Na wengine nyumba yao ishakaisha kwa sababu ya makosa, na wengine walifukuzwa kwa kazi kwa sababu ya makosa. Makosa na ile maisha. Makosa ni maskini, haiko maendeleo. Makosa ni insecurity, haiko salama makosa. Amen. Amen. Basi nabomoa na jamaa. Kaini anaoa nani? Zambi kuna hatari. Mungu alisema katika Mithali chapter 3 verse 8, alisema zabibu ya waovu ni machukizo kwake. Zambi, moyo mchafu unaacha na zabibu na ibada yako, Mungu anafanya nini? Anaikataa. Wapendwa, usikatae kupokea moyo safi, sababu moyo mchafu uko na hatari kwa wewe mwenyewe, uko na hatari kwa jamaa yako, uko na hatari kwa wapendwa ambao unaishi nao, wajirani wako watatatizwa kwa sababu ya moyo mchafu. Na uhuru ya Mungu hautaipona ukitoka duniani bila nini? Bila moyo safi. Acha kushukuru Mungu wetu laini. Mungu alitumia kwa ajili ya kusafisha moyo wetu. Mungu alipoona tumekuwa na moyo mchafu, sisi wanadamu wote, mpaka Mungu alikosa faida kwetu. Vile vile kitabu ya Waroma inasema tulikuwa pasipo faida, na kitabu ya Zaburi sema tulikuwa pasipo faida mbele ya Mungu. Zambi inaanza tunakosa faida. Mungu anasema hao watu finalement niliwaona kwa sababu moyo mchafu unaacha unakosa faida kwa Mungu na kwa watu, unakosa faida, na katika jamaa unakosa faida, na kwa mke wako unayempenda sababu ya makosa unakosa kwake faida, unakosa faida kwa mume wako aliyempenda. Mume wako anasumbuka kwa sababu ya moyo mchafu. Kwa hiyo moyo mchafu haiko baraka na hiyo kitu ya kushikamana nacho, lakini Mungu alitafuta njia. Alitumia kitu gani? Tusome Yohana ya kwanza sura ya kwanza 27, inatuambia kitu gani Mungu alitumia kwa kusafisha. Kama tukitembea katika nuru, lakini kama tukitembea katika nuru, kama yeye alivyo katika nuru, kama yeye alivyo katika nuru, tunashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, mwana wa Mungu, inatusafisha dhambi zote. Amen. Anasema damu ya Yesu mwana wa Mungu
inafanya nini? Inatusafisha. Inatusafisha dhambi nusu Zote. Dhambi zote. Dhambi zote. Dhambi ziko na kitu moja ambacho kinaizisafisha, ni damu ya Yesu. Usitafute usafi ya moyo kwa njia nyingine. Wapendwa, ziishe. Wengine wamependelea ubatizo gisi wandugu wametoka kubatizwa. Anasema nikibatiziwa alafu moyo wangu utakuwa namna gani? Hapana. Ile ni amri ya Mungu ya ubatizo, ni ushuhuda. Haiko mali ina uwezo wa kusafisha mioyo, hapana. Ukitegemea maji ya ubatizo, moyo wako utabakia hivi. Mtu mmoja ndio aliambiaka pastor, akishafanya makosa nyuma ya ubatizo wake, pastor akasema, ulishuhudia juzi kwamba ulishakaokoka, unafanya makosa juu ya nini? Akasema, pastor, na mimi nilishangaa wakati nilijizamisha katika maji, mtu wangu wa zamani alizama. Sasa nilishangaa wakati nilitoka, ule mtu wa zamani akaogelea kumai tena, kaenda rudia juu. Kama nifanye makosa. Ule aliwaza kama kusafishwa katika maji ndio nafanya moyo wa Mungu kuwa namna gani? Wapendwa, kuna njia moja inasafisha moyo, ni damu ya Yesu. Maji ya ubatizo haina nafasi, iko ushuhuda, iko na kazi. Wengine wamefikiria kama kutolea Mungu zawadi, sadaka inasafisha moyo. Waliosafishwa mioyo ndio wanaletea Mungu sadaka wakimshukuru. Lakini ukisema kadiri jinsi nitakupatia Mungu sadaka alafu makosa yangu itatoka, umepotea. Siku moja nilienda ubiri kwenye radio fasi fulani, alafu ile emission kulikuwa ndugu mmoja ndio alikuwa. Nilipomaliza kuhubiri, mtu akakuja asubuhi kwa ibada ya asubuhi, akasema, jana nilisikia mafundisho kwa radio, ilinisaidia ndio maana mimi napia somo. Sasa ule ndugu mwenyewe nilipa ile emission, aliposikia ile habari akasema, okay, mtu mmoja aokoka. Bali nilikuwa kuuza kwa makosa yangu. Sema basi. Kauliza wapenda, akasema, huyu mtu maneno yake kuna namna gani? Anawaza kama sadaka yake inaweza kutosha nini dhambi zake. Wakati Mungu alifunulia Petro kutengeneza ni termi ya mzuri, kutengeneza. Unasikia iko termi mbaya, amusikie kisi ni mzuri masikio yenu. Kutengeneza, wapendwa, kutengeneza iko kusema maneno yako, kujishtaki kwamba wewe mwenzako, lakini haiko njia. Inaomba imani yako inajenga juu ya Yesu ambaye ni mwanga damu, iko na uwezo wa kusafisha makosa. Ukishaamini ile damu, alafu ile damu kuna uwezo, inafika kwenye maombi, haiwezi kumeka kwenye sadaka, haiwezi kumeka kwenye maombi ya wachungaji, haiwezi kumeka, inaenda safisha moyo wako. Yesu alifundisha Ukristo kama nini, alihamakia walimu wengine. Alisema, ninyi mnafanana makaburi zenye wameweka rangi nje, lakini ndani mkiwa vitu vya namna gani? Uwezo. Maana yake kuna wakati mtu anaweza kufanya vitu vya nje akifikiri vitamsaidia, lakini moyo wake na unabakia mambo mengine yote yenyewe yanaweza kufanyika katika lengo la kusafisha moyo, ni kujifunza kwa Yesu. Lakini damu ndio inasafisha moyo wa Mungu. Moyo kuambia namna gani damu hii inatusafisha. Kitu cha kwanza, damu ya Yesu ni ukombozi. Inatusafisha hivi. Kitu ya kwanza, damu ya Yesu ni ukombozi. Lakini Yesu alikuja na damu, akasema, Baba,
Ulisema pasipo kumwanga damu hakuna nini? Ondoleo sana. Nasema damu ndio nimeeleta. Haiko damu ya nyama, haiko ya kondoo, haiko ya mbuzi, haiko ya ng'ombe, ni damu yangu ambayo ulinifanyia kwa uwezo wa Roho. Sababu katika Waebrania ilisema zabibu na sadaka hukutaka, lakini mwili ulinitengenezea ili nifanye Mungu nini? Mapenzi yako. Mungu alitengenezea Yesu mwili, haikuwa kwa mbegu za watu, maana ingelikuwa mwili inatoka na mbegu za watu ingelikuwa inaharibika. Maana tangu kosa ya Adamu, damu ya wanadamu wote inaharibika. Ya Yesu pekee yake ile haiharibiki. Wewe walisema ni damu ya damu ilikubaliwa na Mungu. Mungu akasema hii ndio malipo ya makosa ya watoto ya Adamu. Amen. Mimi nataka kuwatangazia kwamba ile damu ya Mungu alikubali. Amen. Kwamba imetulipia, kwamba imekulipia. Kwa hiyo ustahili tena hukumu, sababu Yesu amelipa hukumu yako. Ukiamini utakuwa umepona, utakuwa umepata uzima wa milele. Hauhitaji kuomba Mungu ili usamehewe. Hapana. Yesu amelipa. Uko na dua ya kusamehewa ukiamini, sababu Yesu amekusamehe. Amen. Amen, amen. Ni ukombozi damu ya Yesu, kwa sababu iko pia bei ya kutufungua toka uwezo wa dhambi na uwezo wa shetani. Ile damu iko na uwezo. Amen. Jinsi iliwezeshaka katika Agano la Kale, iliwezeshaka Israeli wafunguliwe toka utumwa wa Farao na nguvu zote za giza zenye zilikuwa ngoni. Ile ilikuwa kivuli, damu ya kondoo. Ilikuwa unabii, damu ya Yesu iko na uwezo. Ikisha lipa ikisha kuwa malipo ya malipizi ya dhambi zetu, tena ni uwezo ya kutufungua. Dhambi iko na uwezo ambao unapita akili zetu. Mwache niwaambie kwamba dhambi iko na uwezo. Ni kwa sababu nakuta mganga ambaye anapatia watu maonyo wasitumie sigara sababu itawaua, na ile namkutaka iko nafanya nini? Sasa mashauri yapatiaka watu wengine kwa sababu ya dhambi iko na uwezo. Inawezeshaka mke wa Potifari atamani mtumwa esclave Yosefu. Dhambi iko na uwezo, inafanya mke wa patro atamani kijana mwenyewe na msufuria kama sahani. Dhambi iko na uwezo. Mimi nakutanaka watoto wetu wasika wenye akili yangu iliharibika na walishaga kuwa na mamimba. Mimi najipoza kesho. Bana nibadilisha hapa mamimba. Mimi watu wenye niko na akili anaona msika na gonjwa, lakini sababu ya dhambi anafanya naye wajiraka na kubebisha mimi. Kwa sababu dhambi iko na uwezo kuliko nguvu ya Mungu, kuliko akili ya mtu, kuliko mali ya mtu. Dhambi iko na uwezo. Iko na uwezo kuliko elimu yetu. Iko na uwezo na kuliko vyeo vyetu katika kanisa. Dhambi iko na uwezo. Iko na uwezo. Yenye iko na uwezo kufungua mtu katika uwezo wa dhambi ni damu ya Yesu pekee. Amen. 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 Usijivunie kukuwa miaka mingi mkanisa kama inaweza kukusaidia. Dhambi iko na uwezo kuliko miaka yako katika imani. Iko na uwezo kuliko elimu. Iko na uwezo kuliko mamlaka. Iko na uwezo kuliko vitu vyote. Unashangalaka mtu mwenye anaheshimiwa na anashafanya nini? Makosa. Unakuta watu wenye wako na furaha anafanya uasherati kwa hoteli, na wenye hawana furaha wanaenda ifanye mpole, kisha anaacha cheka. Wengine anasema bado ni bavilajwa nakutana shaenda fanya uasherati mpole ni wavilajwa mbele ya Mungu. Huko tofauti ya uasherati wa hoteli na ya pori.
Mbele ya Mungu ni nini? Ni kosa moja. Damu ya Yesu iko na uwezo ya kufungua Mungu toka dhambi. Amen. Amen, amen. Damu ya Yesu iko na uwezo, inasafisha moyo wa Mungu. Waebrania sura 9 shairi yake ya 14 inasema, si zaidi damu ya Kristo itasafisha dhamiri zenu na matendo ya kufa, mpate kutumikia Mungu aliye hai. Damu ya Yesu inasafisha. Nimesema kitu ya kwanza iko ukombozi, ni malipo ya malipizi ya dhambi zetu. Kitu kingine ni bei ya kutufungua toka uwezo wa dhambi na uwezo wa giza. Kitu ya pili, damu ya Yesu inasafisha dhamiri. Wapendwa, mwache niwaambie neno hili. Dhambi kuna hatua mbili. Dhambi ni tendo, lakini dhambi kuna kitu kingine ya kiroho inayoonekana. Ukishamaliza kukunywa pombe unaachia tendo pale, lakini ulimwengu ya roho ile dhambi inajiandika kuzamini. Ulisha stope kukunywa pombe, umestope kusharatika, ni tendo imeisha, lakini wakati unarudia nyumbani, dhambi kwa namna ya kiroho inabakia kunafsi yako, kuzamini yako. Amen. Alafu wakati dhambi inabakia kuzamini, ile ndio inakufanya mchafu mbele ya Mungu. Ile makovu ya dhambi zenyewe zinajiandika kuzamini, ndio zenyewe zinakufanya mchafu mbele ya Mungu. Ukitaka kuomba unasikia sauti inatoka katika dhamiri, nasema lakini sistahili. Ni kwa sababu zile dhambi ulishamaliza matendo, lakini zinaandikwa kwa dhamiri. Amen. Sasa damu ya Yesu inasukula dhamiri zetu, inasukula mitendo ya Mungu. Hatujui kama inapitika namna gani. Wewe unaamini katika ulimwengu wa roho, Roho Mtakatifu anaenda sukula dhamiri yako, inakuwa safi. Unaweza kufika mbele ya Mungu ukisema kama watakatifu ya Kolosai, mkishukuru Baba aliyetustahilisha kupokea sehemu ya urithi ya watu gani. Wakati unapofika mbele ya Mungu na kilio, damu inakuja ikishasafisha dhamiri zetu, unaanza kufika mbele ya Mungu na nini? Na shukrani. Amen. Amen, amen. Amen. Ukiamini utaanza kufika mbele ya Mungu na shukrani. Utaanza pata furaha ya kutumikia Mungu. Utaanza pata furaha ya ibada. Utaanza pata furaha ya kuwa mtu ya Mungu, kwa sababu dhamiri yako itakuwa imekuwa. Lakini niwaambie matendo mengine yote, zamani nilipokuwa sijaokoka, na inakuwa wakati bakisha koleza sifa, mimi nasikia moyo wangu unatulia. Mimi nasema Yesu, ungelikuwa leo na tungali mwenye ambiazi, bala ningeenda basi na wewe. Wakati wimbo unaisha, mizigo juu ya dhamiri inaanja. Sema Yesu akikuya, lakini maneno itakuwa namuna gani? Mpaka siku nilikubali damu ya Yesu, nilikosa kama ni nini ndio napita ndani yangu. Nikasikia dhamiri yangu ikatulia, na sauti kasema ulishakubaliwa na Mungu. Damu ya Yesu kuna uwezo, inazungumza nasi, inasafisha dhamiri. Unaweza kuwa huru, unaanza kuwa na lala na uko na salama, moyo wako na inatulia, haikushtaki kwamba uko na probleme na Mungu. Sekreni moyo, ukubali damu ya nani? Damu ya Yesu. Amen. Amen. Damu ya Yesu kitu kingine ni kusafisha namna gani? Inaleta uzima. Mimi nasema inaleta nini? Uzima. Siku moja Mungu alikataza watu Israeli kukula nyama, kukula damu ya nyama. Alisema, nimesema hii damu nitaitumia kwa ajili ya kufanya upatanisho. Kwa hiyo msiwe na kula damu.
maana uzima wa nyama uko ndani ya nini? Ndani ya damu yake. Sasa damu inabeba uzima. Alafu Yesu akasema mwenye kukula mwili wangu na kukunywa nini? Damu yangu atapata nini? Damu ya Yesu kuna uzima. Wengine hawakuelewa, kusema anasema tutakula mwili wake, anasema tutakunywa na damu yake. Niwaambie, alikuwa anakuambia tu kitu yenye iko sembe ya kwamba mwenye ataniamini ya kwamba yeye ndio aliacha mimi na kufa, ya kwamba mwili wangu ulivunjika kwa ajili yake, ya kwamba damu yangu ilimwagika kwa ajili yake. Mwenye ataamini atakuwa amepata nini? Uzima. Kukula mwili wa Kristo na kukula damu yake ni kuamua sadaka ya upatanisho. Na wanaambiaka mwenye alifanya makosa aweke mikono yake juu ya nyama, sababu ya vitu viwili. Kitu ya kwanza, ana transfere makosa yake juu ya nyama. Kitu ya pili, anapresente ile nyama mbele ya Mungu kwamba Josa hii inakamata nafasi yake. Makuhani hawakuwa na hatia pale. Ukishamaliza ile wanampatia na kisu, wanasema wewe njoo uti. Maana unatangaza ya kwamba mimi ndio ninaumisha hii nyama. Ilichokamata nini? Nafasi. Si ndio kuimisha Yesu. Amen. Alafu kuamini ni kukubali, nasema mimi ndio nilikuumisha Yesu. Merci kunikufia. Maana ulipokamata nafasi yangu na mimi nikakamata nafasi yako nikapona. Merci Yesu. Ile ndio kukula mwili wa Kristo. Ndio kukubali kwamba kifo ya Yesu wewe tulisababisha. Wewe ndio ulisababisha. Maana Yesu hakuonekana na kosa tangu mwili moja. Hakuonekana na kosa moja. Mpaka na wakubwa ya sheria ya haki ile wakati Pilato alimsambisha Yesu akakosa dhambi kwa kosa haikuonekana. Akasema mnaulia mtu nini? Mimi sioni kwake nini kosa. Na mke wake alikuwa shapata ufunuo usiku ya kwamba yule Yesu ni mwenye haki, hana nini? Ana kosa. Sababu watu walitomboka. Biblia inasema Pilato alipoona kuishi watu wametomboka, akasema watu hawaeleweki. Akasema mnipatie maji. Akasema mimi nanawa damu ya huyu. Haiko mimi ndio mimi namtoa. Yeye njoo. Sasa mwenda. Isipate problemu na watu. Yesu hakukuwaka na kosa. Lakini mimi ndio naacha na kufa. Dhambi zangu na zako alizikufungua. Dhambi zangu wapendwa, dhambi zetu ndio zilimisha Yesu. Amen. Kwa hiyo damu yake ilituletea uzima. Maana uzima wa Yesu uko katika damu yake. Wakati unaamini damu ya Yesu, uzima yake inakuwa uzima yako. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Uzima yake inakuwa uzima yako. Mtume alileta example, alisema tulikuwa matawi ya mti ya kupori, alafu Mungu alienda kutafuta kwa mti ya pori akatuleta juu ya mti ya nyumbani. Ile iko elimu ya wagronomi. Wakiona mti mzuri wanajua kufanya greffage, anakamata tawi ya ile mti anaitia juu ya mti ya mzuri, ili tawi iweze kuzaa matunda yenye mahitaji ya kutokana na na shida. Na Mungu alitukamata anatutia juu ya Yesu, ili uzima wa Yesu ndio uzima yetu. Paulo akaandika katika Wakorintho wa kwanza sura 1 verse 30, akasema mimi ndani yake Mungu anasema Yesu alikuja na Mungu kuwa akili yetu, kuwa haki yetu, kuwa utakaso
Yesu ni akili yetu, Yesu ni haki yetu, Yesu ni utakaso wetu, Yesu ni ukombozi wetu. Wakati unamwamini, uzima wake unakuwa uzima wako. Amen. Tabia zake zinakuwa zako. Unapoamini damu yake, uzima wa Yesu unakuwa uzima wako. Ni vile damu ya Yesu inaweza kutumika kutusafisha. Nimesema damu ya Yesu ndio inasafisha dhambi, ilitusafisha kwa njia hii. Nasema kitu ya kwanza, damu ya Yesu ni ukombozi. Ililipa malipizi ya dhambi zetu na kutufungua toka nguvu za dhambi. Nasema kitu ya pili, damu ya Yesu inasafisha dhamiri ya mtu ili uchafu yote ya makosa yanayofanyaka iweze kuisha, dhamiri iwe safi. Nasema kitu ya tatu, damu ya Yesu inatutransferi uzima wa Yesu. Amen. Ukiamini damu hii, unaamini unapokea. Kitu cha kwanza, dhambi ulizofanya zote Mungu anazisamehe. Sababu Yesu alikufia dhambi, utahukumiwa. Kitu ya pili, Mungu atakuhesabia haki. Maana yake hataandika tena dhambi kwa jina lako, atasema umestahili kwa macho yake. Kitu ya tatu, utapata uzima wa Yesu na jina lako litaandikiwa kwa kitabu ya nini? Ya uzima. Kitu kingine, Mungu atakupatia Roho Mtakatifu wake aweze kutembea na wewe duniani katika siku zenye ambazo unabakia nazo. Damu ya Yesu ndio inasafisha, unakuwa safi. Acha tumalize tunapokea usafi huo namna gani? Namna gani usafi huu unatufikia sisi? Kitabu ya Matendo ya Mitume sura 15:29 ilisema, akikwisha kusafisha mioyo yao kwa imani. Petro ndio alisema, andiko hili linasema, nimeona Mungu hana ubaguzi katikati sisi Wayahudi na mataifa. Sote alisafisha mioyo yetu kwa njia ya nini? Hii usafi yetu tunatangaza ndani ya damu ya Yesu inakuwa ya mtu kwa njia ya imani. Imani ndio mikono yeye inakamata huu usafi uweze kufikia wewe. Ukiamini utakuwa safi. Namna gani? Imani ni nini? Niwaambie, kitabu ya Waebrania inasema imani ni kukuwa na hakika. Kuamini ni kukuwa na hakika ya kwamba damu ya Yesu ilimwangika kwa ajili ya kukuokoa. Unasema nimesikia ile na mimi leo nasadiki, sitakuwa na mashaka tena. Ile ni kitu cha kwanza, kuamini. Kitu cha pili, kuamini. Kuamini ni kushukuru Yesu na kumwachia maisha yao. Nasema Yesu, wewe ndiye ulikufia. Mimi nasema asante kwa kazi ulifanya kwa ajili yangu. Na maisha yangu mimi nakwenda nini? Mimi nakuachia. Ongoza maisha yangu. Kwa hiyo kuamini inawezekana. Ni kusadiki maneno haya ambayo nakuelezea kama Yesu alifanya nini kwa kukufia. Unasema hii maneno nimesikia kwamba Yesu alimwanga damu kuwa ukombozi wangu, na mimi leo ninasadiki kwamba damu imemaliza ukombozi wangu. Sihitaji nipatie Mungu kitu fulani. Yesu lakini amemaliza, amelipa. Nimesadiki kwamba Mungu haniombi nilipe kitu fulani. Yesu amefanya nini? Amelipa. Kama unasadiki hivi, unaambia Yesu, na maisha yangu ni haya, mimi nakupatia unitawale. Utakuwa umefanya kitu kizuri. Kuamini iko na hatua hizi. Wakati unaamini unaweza kufanya hatua hizi. Acha tumalizie kwa hizi hatua. Hatua ya kwanza, kuamini, unahitajika kukubali dhambi zako.
Mungu akisha kuonyesha anasema moyo yako kali mchafu, usikatae. Sababu Yesu alisema wenye wako na afya nzuri wanahitaji mganga. Anasema hapana. Anasema wale wanagonjwa ndio wanahitaji mganga. Mungu akikuonyesha anasema hizi alama zenyewe alitaja zingali kwa moyo wako. Inaomba unakubali, nasema ni kweli Mungu, moyo wangu haiyakuwa safi. Nahitaji kusafisha. Ile ni hatua ya kwanza wakati unaamini. Ukubali upotevu yako. Ukubali dhambi zako, sababu Mungu hawezi kukusingizia. Lakini unazijua dhambi zako kwa nuru ya habari njema umesikia. Roho Mtakatifu kwa duniani anaangazia Zayuni zetu, anatuambia anasema moyo wako iko na uchafu. Kitu ya kwanza naomba kukubali na kukubali dhambi zako. Kitu ya pili, hatua ya pili kuamini, inaomba kusadiki ya kwamba kifo ya Yesu pekee njoo malipo, njoo ukombozi, njoo bei Mungu ametoa. Hakuna ingine. Akili yako isishawishike na kuwaza kama uko na kitu ya kupatia Mungu ili aweze kukusamehe. No. Yesu amelipa. Inaomba na jenga pale imani yako, kusema nimesadiki ya kwamba Yesu alipofanya kazi Mungu alikubali kunilipia. Ile ni kitu ya pili. Kitu ya tatu, inaomba kuambia Yesu, nasema Yesu, wewe uliyenikufia leo ninakuja. Na mimi nahitaji ufanye nini? Nisafishe. Daudi alisema wakati Mungu alimshinda juu ya makosa yake, alisema unipatie moyo na moyo safi. Naomba kuambia Mungu wewe, nasema Mungu, mimi nahitaji moyo safi. Mimi nahitaji moyo safi. Mimi nahitaji unisafishe. Mimi nakuachia mizigo yangu yote. Mimi nataka usafi unaotokana na damu yako. Kitu ya nne, naomba kumshukuru, kusema Yesu nasi kwa sababu umenisafisha. Ukifanya hivi, hizi hatua utakuwa umefanya tendo la imani. Na iliandikwa ya kwamba ili kila mtu akiamini asifanye nini? Asipotee. Kama utaamini, jua ya kwamba utakuwa hautapotea tena, lakini utakuwa unapata uzima wa siku ngapi? Amen. Kuna vitu duniani lakini ya maana ni kupata moyo safi. Sababu siku zinaisha. Zikiisha na moyo mbaya, utakuwa umemaliza maisha yako mbaya duniani. Wale ambao wataenda mbinguni ni wapi? Wataenda karibu na Mungu katika ufalme yake. Ni wale waliofanya makosa sawa sawa na wengine, lakini maisha yao walipata siku moja ya kusema Yesu nisafishe. Mimi najua kuna na wengine watendaka kuziwa la moto na walifanyaka kama kosa kidogo kushinda wengine. Kwa namna ya watu ninasema, kwa namna ya kuhesabu. Lakini kama walitoka duniani hawakupata dakika ya kusema Yesu, mimi nakuamini wewe uliyekufia dhambi zangu. Wanaenda kuzima. Kwa hiyo siku zetu zinaisha, haitupasi kumaliza siku zetu bila kuamini Yesu. Moyo mzuri, moyo mpya, uko na faida kwako. Utakutuliza katika maisha yako ya kuishi hapa duniani. Utakuwa wa baraka pia kwa watu wengine. Na wakati ufalme wa Mungu utafunguliwa, utakubaliwa. Amen. Kwa hiyo unaweza kufanya tendo ya imani, unaamini. Tunaweza kusimama juu kwa ajili ya kushukuru Mungu. Tusimame juu.
Ukiwa katika hali ya kuomba, nitaka nikuambia neno hili. Isaya, Mungu alimpatia mesaji apelekee Israeli, ambao nao walikuwa katika maisha machafu mbele za Mungu. Alafu Mungu akampatia mesaji, akasema ipelekee watu yangu. Katika Isaya sura 1:18 akasema, Mungu wenu iko nasema hivi, iko na waalika mkuje kufanya shauri naye. Asema muende katika shauri na Mungu, katika mazungumzo na Mungu. Anasema katika ile mazungumzo mtatosha baraka, hata kama dhambi zenu zilikuwa nyekundu kama nyekundu ya damu, zitakuwa mweupe kama. Mimi nataka kusema kwamba tendo hili ya imani Mungu alifunulia Isaya kwamba unaweza kufanya kwa njia ya kuzungumza na Mungu. Nasema, Mungu, nimesikia neno lako na umenizungumzia ya kwamba wewe ni mtekelezaji wa moyo safi. Ninakuja kwako na mimi nimeamini damu unisafisha. Kwa hiyo mahali ulipo unaweza kuzungumza na Mungu, ingia katika shauri na Mungu. Na wewe ambaye umekwisha kupata moyo safi, unaweza kushukuru, kusema Yesu, merci kwa kitu ambacho umetendea, maana ni kwa faida yangu. Unipatia moyo safi, iko kwa faida yangu, sababu moyo mchafu uko na hatari. Unasema Yesu, merci kwa kazi umefanya. Unipatie kutembea siku zote katika assurance hii na katika furaha ya moyo safi. Na wewe ndugu yangu ambaye umesikia Yesu anaongea na wewe kwamba yeye ndio analeta moyo safi, unaweza kumwambia mahali ulipo, ukiongea naye kusema, Yesu, nakuja kwako na mimi nisafishe, na mimi nipe moyo safi, na mimi nifanye kuwa kiumbe kipya. Unaweza kuzungumza na Mungu mahali ulipo. Asante Yesu Kristo, tunakusifu sana kwa kazi ya ukombozi uliyofanya kwa ajili yetu. Merci, maana ulitufia huruma ulipotuona mioyo yetu inaharibika, ulipotuona tunaanza kufanya vitu ambavyo hata sisi wenyewe hatupendi, havina faida kwetu. Ulipoona mwisho yetu naenda kuziwa na moto, mapendo yako ilikusukuma kukubali kuvaa mwili na ukatufia bila kusukumwa, maana Biblia inasema wameshitoa wenyewe kwa ajili yetu. Tunakushukuru maana wameshitoa, umemwaga damu inayosafisha mioyo yetu, inayosafisha mioyo ya kila mtu, moyo wa kila mtu anayeamini. Barikiwa kumaliza kazi hii, tunakupenda. Asante Yesu. Katika mkutano tunataka tuulize, nani anasema na mimi leo, Yesu, ninakuamini, safisha moyo wangu. Unaweza kupepea, unasema niko hapa Yesu, na mimi leo nasafisha. Pepea tuweze kuomba Mungu pamoja na wewe. Nani wa kwanza? Sema niko hapa Yesu, nisafishe. Merci kaka, karibisha mkono wako. Ndio dada, asante. Nani mwingine? Mwingine sema niko hapa Yesu, nisafishe. Pepea hivi. Sema Yesu, niko hapa nisafishe. Nahitaji moyo safi. Nani mwingine? Sema Yesu, nisafishe na mimi. Nimesikia kwamba damu yako inasafisha. Ndio. Nani mwingine? Asante, asante. Kisha mkono wako chini. Nani mwingine? Merci kaka. Kisha mkono wako chini. Nani mwingine? Merci mama. Kisha mkono wako chini. Nani mwingine? Merci, merci kaka. Merci dada. Nani mwingine? Merci kaka. Merci kaka. Nani mwingine? Sema na mimi niko hapa Yesu, nisafishe. Nimesikia uwezo wa damu yako, usinipige. Nani mwingine? Mtu alikuwa nje,
unaweza kutujulisha. Ili unaweza kutujulisha waongozi wetu, tunasema mtu yuko nje, unatujulisha kwenye mlango. Kuna mtu anamkubali Yesu asafishwe. Iko naangalia katika kaunti, kama mtu yuko pale anasema na mimi Yesu nisafishe. Merci kaka. Mungu akubariki. Nani mwingine? Nataka nisikie habari za nje. Ninawaza watu wetu walisalia mzuri ndio wanafika nje. Kuna mtu anasema na mimi Yesu nisafishe kule kwenye dance. Niko hapa na kujulisha. Nani mwingine anasema na mimi niko hapa? Nani mwingine anasema na mimi niko hapa? Yesu nisafishe. Sitaki ishi maisha yangu pamoja na dhambi, maana dhambi haina faida kwangu na inanielekeza mzuri wa Mungu, lakini Yesu anasimama nimeshakufa. Amen. Amen. Tutaweza kukaa. Nataka kukutanisha wapendwa ambao ninyi mweza kukubali Yesu. Mfanye tendo moja ya imani tu. Msogee hapa mbele tuweze kuomba pamoja naye. Ni tendo la imani. Karibu asante. Lakini mtukuza Yesu ambaye aliweza. Karibu sote siku nzuri. Siku ya furaha, siku zinalenga na kutoka katika siku. Karibu Bwana Yesu, karibu. Asante, karibu. Mungu akubariki, Mungu akubariki, karibu. Siku ya nzuri. Siku ya kuzaliwa katika jamaa ya Mungu. Siku ya jina lako kuandikwa katika kitabu cha uzima. Nani mwingine anasema na mimi niko hapa? Nimesikia Yesu kunipokea. Asante sana. Tunataka tuweze pia kuelekea wote ambao waliamini Yesu kwa seminari zilizopita tangu na mwingine mzuri kwa mkutano wa siku ya leo. Nani mwingine? Naonekana kufika leo. Asante. Lakini hii decision ndio inaandika majina yetu katika kitabu cha uzima. Amen. Na Mungu alileta ahadi ya kwamba mwenye anakamata decision hii anasema wewe uko na uzima wa milele. Anasema ule hataendaka tena kuziwa na Mungu. Kwa hiyo kujua ya kwamba umekamata uamuzi mzuri. Mjue kwamba Mungu amesamehe dhambi zenu na amewahesabia haki, hamtapotea tena. Amen. Na kwenye mtakuwa na shida, mwambie rafiki zenu, mseme mimi Mungu ashanisafisha. Nishakuwa mtoto wa Mungu. Hivyo pia tunawaambia, tunasema muweze kupenda maneno ya Mungu. Mshirikiane na watakatifu kusikiliza maneno ya Mungu, itawasaidia kuendelea mbele. Amen. Tutakuwa na maombi. Baba Mungu, asante kwa ajili ya watu hawa ambao uliwapenda na asubuhi ya leo umezungumza na wao. Wamesikia neno lako na wamekuamini. Asante maana wamesema mwenye amini hatapotea. Na kushukuru maana watu hawa hawatapotea tena. Uweze kuwasimamisha katika imani na wapatie furaha ya kukuwa wana wako. Mwokozi, waonyeshe wote wanaofika kwa mikono yako, hakuna mtu atawaondosha. Uweze kulinda watu hawa katika neno lako, uweze kuwalinda katika imani. Wabariki, wapatie maendeleo mazuri. Bariki na mkutano huu wote, kwa kile kitu ambacho tumetia katika moyo wa kila mmoja aliyesikia neno lako. Ee Mungu bariki. Na sisi wote ambao walikuamini tangu zamani, tukufunulie maana wewe unaweza watu wafanya wana wako. Bariki Mungu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
ukai pale. Kapenda kupatia viongozi nafasi aweze kusema neno ya kuwaongoza. Ikiwa naweza kuongoza namna gani